L'invité du jour. J'en ai les confis l'invité du jour وديما le même thème نحكيو على l'architecture et l'enfance العمارة والطفولة. قبيلة شوية حكينا على المسابقة اللي صارت Golden Cubes Awards تونيجيا. c'était la première session كانت حاضرة معنا مدام سامية جلوزي ومدام ويني فخفاخ. وتوا باش نحكيو على الفايزين. دونك كيما حكيت لنا مدام سامية قبيلة شوية فما دي كاتيجوري. في الكاتيجوري مثلا ميديا اوديو فيزوال ربحت إذاعة السيدة اف ام إذاعة حقوق الإنسان من خلال المشروع متاعها انه البنايه متاع الاذاعه صارت في حومه شعبيه وفي بلاصه كانت وكاله. دونك كيفاش اليوم الهندسه المعماريه تنجم تحول منطقه السنتر دانتيغي لي جون اللي اليوم ولاو يشاركوا في العديد من الورشات والعديد من النوادي صلب الاذاعه. فما زاد الميديا اكري وكانوا من الربحين وحاضره بحذنا فرحانه برشا انه حاضره بحذنا مدام نوال بشي كي اركيتكت انسينونت الينو اللي باش تقدم لنا قطوس المدينه. الناس يتفرجينا على اليوتيوب والفيسبوك هو القطوس لك هذايا باش خذا برشا صغيرات في جولة عبر المدينة. كان حاضر معاهم في ورشات تعليمية باش نكتشفوا الفكرة هذيا مع مدام نوال. أهلا وسهلا بك. مرحبا. عسلامة وميرسي بور لانفيتاسيون. مرحبا بك ومبروك مرة أخرى الجائزة اللي تم إسنادها ليك في الكاتيجوري متاع الميديا إكري. دونك كان تحكينا شوية على فكرة قطوس المدينة ساعة منين جات، علاش قطوس وعلاش المدينة، كيفاش خدمتوا عليها الفكرة هيك؟ Alors, il n'y a pas de Voilà. Donc, en fait, on est trois amis. On est amis dans la vie où on est trois enseignantes, architectes, enseignantes et chercheuses. Donc, Madame Naj Saad Larni, Alia Belhaj Hamouda et moi-même. En fait, l'idée est venue d'une grande frustration. On est maman aussi, toutes les trois. C'est très important. Et enfin, une grande frustration, la notion de vulgarisation. معناتها vulgarisation voilà معناتها نجي انا نبسط حاجه اللي هي ممكن فيها une spécificité des connaissances particulières للناس اللي ما عندهاش فورسيمون السبيسياليتي مش سبيسياليزي ولا اختصاص فيها ما عندهاش الاختصاص هذاك. والفولغاريزاسيون هذه ناقصه ياسر في تونس. كي تمشي الموزي تمشي لان سيت كيلكونك ما تلقاش des outils de vulgarisation que ce soit l'Elkbar, mais aussi en particulier le Sahar. Et donc, c'est parti de cette frustration, donc, et de discussions comme ça, et on s'est dit, tiens, allez, pourquoi pas. Avec nos connaissances en architecture, on est tous les trois architectes, on est passionnés de la médina, du patrimoine, etc. On peut, à notre manière, essayer de participer à créer des outils. L'Mdina, c'est notre lieu de prédilection. On y travaille aussi beaucoup. En tant qu'architecte, on a un rapport particulier avec l'Mdina. Donc voilà, ça a été, c'est de là qu'est venue l'idée. Et est né Qatous l'Mdina. Donc, Taba Qatous l'Mdina, c'est... alors, le Qatous, évidemment, c'est le personnage emblématique de l'Mdina. اللي حاوس في المدينة يعرف اللي voilà مش مدينة من غير قطوس. Et puis alors le قطوس bon là il est un peu c'est un architecte et un amoureux de l'architecture, de l'art, des belles choses et de المدينة. et un guide زاده اللي رافقهم. Voilà, donc هو comme dit ما يحاوس في المدينة ويعرفها بالكدا. Donc il va proposer à chaque fois au groupe de en fait c'est des jeunes, c'est des enfants et jeunes, c'est-à-dire on est une tranche de 9-14 ans. Il va leur proposer une promenade. Donc le principe c'est que femme a à chaque fois un thème. Chaque circuit a un thème. Notre première édition elle est en juillet 2022. تعاملت selon 3 thèmes. كل thème d'ailleurs يتعمل في circuit وحده, c'est-à-dire ils sont indépendants. Mais 3 circuits. 3 circuits en des jours différents. خاطر مش نعملهم على fil. كل circuit là, c'est une immersion en fait. Donc un circuit اسمه من سمعة لسمعة. À propos donc alors Alia elle a conçu le circuit من سمعة لسمعة. Donc et là c'est les 4 minarets emblématiques
نتاع المدينه موجودين في المدينه. Voilà, et donc il y a une promenade. Le circuit, le parcours, il est fait avec un outil indispensable, le carnet de bord. Donc, كل واحدة فينا, elle a créé son carnet. Donc, le carnet pour donc les minarets, fama le circuit نتاع زليز اللي عملته نرجس, ou fama le circuit des peintres de la Médina اللي عملته هنا. Donc à chaque fois il y a un carnet. Le carnet il est très important. En fait, si vous voulez fama une équation. Le projet a fait une équation. Il faut transmettre l'amour du patrimoine. Il faut faire connaître la richesse le patrimoine bâti pour ces jeunes qui sont les futurs citoyens de demain. Oui. Donc c'est aussi une sensibilisation. Iwali en fait يعرف sa valeur et probablement qu'il va penser à le préserver. Voilà, يحافظ عليها. Voilà, هذا هو يحافظ عليه. فما نوع من المسؤولية اللي لازم يولي يحس بها الصغير. يعرف قيمة الحاجة. كي تعرف قيمة الحاجة تولي تحافظ عليها بالطبيعة. والفولي الثاني في الايكواسيون اللي هي لازمها تكون المعلومة تتعدى بطريقة سلسة. لوديك. معناتها en jouant. Ludique ou didactique. Donc, فما toute une réflexion على شنو نوريه وكيفاش وطريقه مهمه ياسر. دوك فما طريقه بيداغوجيه معناتها على فوا عاملين جو ويتعلموا في حاجات جديده. اكزاكتومون هذيك حاجه مهمه ياسر في الايكواسيون نتاع البروجي معناتها. Et donc في الفولي لوديك هذايا دوكو تلقى évidemment الكارني اللي هو c'est un ensemble de jeux. C'est des jeux, des quiz, des défis, des énigmes et en même temps qui يتعلموا حاجة. وفيه des informations aussi en même temps, mais هذا الكل معناتها c'est trié. معناتها نختاروا باش ما تكونش شارجي برشا. دونك الصغير يفقد التركيز في وسط السيركي. مش يفقد التركيز. وفي الايكواسيون فما ايفيدامون زاد القطوس هذايا اللي هو سي ان بيرسوناج معناتها كيما نقولوا ان ميدياتور معناتها هو اللي يوصل المعلومه هو اللي يعمل الربط. اي دايوغ في كل فيزيت يعرضنا قطوس بالطبيعه قطوس لك حل ايفيدامون معناتها دونك il est présent réellement physiquement كانه معنا اشاك فوا يعرضنا دايوغ في التصاور اللي ديما موجود تشوفوه في التصاور دايوغ موجود ديما موجود. دونك هذه ليكواسيون مهمه ياسر en fait c'est vraiment في البروجي ce sont deux choses très importantes. Alors ensuite عندنا donc le premier temps هو نتاع circuit et le deuxième temps هو l'atelier. Donc l'atelier يصيروا فيه كل مرة une c'est comme si معناتها فما c'est comme si تقول لهم c'est à vous de jouer. D'accord donc هما باش ياخذوا الليد وباش يبداو يلعبوا ويكتشفوا. voilà donc مثلا في السيركوي نتاع السمعة من سمعة لسمعة c'est des maquettes ils vont fabriquer des maquettes نتاع les 4 minarets اللي شافوهم. في الاتelier نتاع زليز ils vont fabriquer des panneaux نتاع زليز دونك باش يخدموا على جيومتري باش يختاروها هما لا جيومتري اللي باش يخدموها من وحيهم هما ستادير ماهمش اوبليجي باش يعملوا كيما اللي شافوه مي فريمون سي لور سي دو لا كرياسيون اوسي. دونك قاعدين نشوفوا فيه على اليوتيوب نتاعنا نورمالمون واحد من لي سيركوي هذوما. السؤال اللي اكيد لي بارون يسالوا فيه توا انا نحب نشري لاولادي لي كارني هذوما هما متوفرين والا جوست نتوما شاركتوا بهم في المسابقه؟ لي كارني هذوما ان فيت يتعاملوا سبيسيالمون للسيركوي ان فيت وقت الفما سيركوي يتعاملوا لي كارني و alors à ce propos d'ailleurs donc juste معلومه اللي مهمه ياسر اللي عندنا des partenaires. Donc alors احنا on est 3 mais on travaille dans le cadre d'un collectif. Donc on est le collectif 1234 qu'on a créé toutes les 3 il y a à peu près 4 ans avec nos étudiants. Donc في البروجي هذايا شاركوا معنا on a été assistés par nos étudiants اللي هما من الكوليكتيف 1234. C'est des étudiants millénaux كيفنا نحنا donc ce sont nos étudiants. Donc à la base الفكرة c'était d'avoir ce collectif باش يخدم de manière bénévole
tout ce qui est en lien avec les thématiques qui nous tiennent à cœur, liées à l'architecture, la jeunesse et la culture. Donc c'est un peu la promotion de l'architecture et la sensibilisation à l'architecture auprès du public d'une manière générale et en particulier du jeune public. Donc on a des partenaires, on fait ça bénévolement. Donc les partenaires sont précieux, ils ont deux associations, l'association La Rue chez Rafan, elle nous a généreusement offert les ateliers internes à Fidal Bachram, le siège de La Rue qui est une demeure magnifique. Donc ça déjà pour les enfants aussi c'était une découverte extraordinaire. Et puis l'association Édifices et Mémoire qui fait aussi un travail formidable à propos du patrimoine, où elle a pour tout ce qui est logistique. Le volet logistique et financier, c'est-à-dire l'impression des carnets, voilà, et puis aussi donc les inscriptions. Donc ça, à la site Édifices et Mémoire. D'ailleurs, vous pouvez voir les vidéos des parcours, les images des parcours sur le site d'Édifices et Mémoire. Noël, je vous félicite et je félicite tout le groupe et le collectif اللي خدمتوا بيه. سؤال أخير اليوم كيفاش باش يتواصل المشروع هذا؟ هل مثلا باش نلقاو دي سيركوي يصيروا في صفه دوريه مثلا في المدينه وينجموا دي بارون يقيدوا وليداتهم ويكونوا حاضرين ايوه الا لا؟ Alors مازالوا باش يصيروا دي سيركوي. Et d'ailleurs مازال ينجم معناتها توا عندنا 3 thématiques, mais il y a encore plein de choses, plein de thématiques qu'on peut développer في المدينة. القطوس ينجم زاد يخرج من المدينة. يمشي لبلاصة أخرى في تونس. يمشي vers le sud de la Tunisie, ينجم يمشي للقروين, ينجم يمشي des lieux comme ça qui sont très importants. ينجم aussi, ça c'est une idée qui germe اللي هي ينجم aussi ياخذ كيفاش معناتها on applique des choses en lien avec le programme scolaire. Mais nous le volet scolaire, c'est-à-dire on s'inspire du programme scolaire et on fait des choses de cette manière-là. Excellent. Ça peut être aussi c'est tout ça avec كل قاعد الجرم معناتها voilà. ان شاء الله توكا بالنجاح والتوفيق لكم انتم والقطوس المدينه وان شاء الله نلقاو قطوس القرويين قطوس المهديه قطوس برشا بلايص اليوم في تونس. هو peut-être قطوس المدينه تو يخرج يمشي حواس. Merci beaucoup Nawel Bchir, vous êtes architecte, enseignante à l'ENO et vous avez gagné avec votre équipe donc oui, c'est important ان نفكرهم في مسابقه الجولدن كيوبز أوردز تونيجيا. شكرا ليك مرة أخرى. نحن مازلنا متواصلين معاكم. عايشك حتكشي 5 متاع العشية بعد شوية باش يكون حاضر بحضنا مسيو دانيال كوغيلي كي شيف دو بروجي حومتك غوث انستيتيوت تونيزيا باش نحكيو معاه على البرنامج هذا أو مشروع حومتك والأهمية متاعه في إنه المواطنين والناس نتلهوا بحومنا نتلهوا بالمساحات الخضراء والحدائق اللي موجودة. تفاصيل الكل تلقاوها بعد شوية معنا. فاصل صغير ونرجعوا.